উমৰাংচুৰ ৩ কিলোমিটাৰ কয়লা খনিত অঘটন। কয়লা খনিৰ ভিতৰত সোমাল পানী। ৩০০ ফুট কয়লা খনিত ১০০ ফুট পৰ্যন্ত পানী। খনিটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ ১৫ জনকৈ শ্ৰমিক। এই পৰ্যন্ত আৰম্ভ হোৱা নাই উদ্ধাৰ কাৰ্য। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দৃশ্যাৱলী দেখিছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আৰু এয়া উমৰাংচুত ৩ কিলোমিটাৰ কয়লা খনিত অঘটন সংঘটিত হৈছে। কয়লা খনিটোৰ ভিতৰত সোমাইছে পানী। ৩০০ ফুট কয়লা খনিত ১০০ ফুট পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু খনিটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় ১৫ জনকৈ শ্ৰমিক। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যটো আপোনালোকে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া ১৫গৰাকী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থাকিব, তাৰ পিছৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা এটা হ'ব সেয়া নিশ্চিতভাৱে অনুমান কৰিব পাৰিছে। কেউদিশে আতংকৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ছোৱাত সূচনা হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সফল হোৱা নাই, কাৰণ কয়লা খনিটোৰ ভিতৰত ১০০ ফুট পৰ্যন্ত পানী হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা গৈছে। कितना नंबर कुआरी है? ये कुआरी का बोलने नहीं सकता, मैं तो 12 किलो में रहता हूँ, मगर मेरा एक जमाई, छोटा जमाई, हाँ। वो भी इसमें गिरा हुआ है। नाम क्या है उसका? उसका मगर है, क्या मगर था, इसका नाम भी इतना मालूम नहीं। अच्छा, तो आपका जमाई अंदर में गिरा हुआ है। उसका बच्चा जन्म हुआ है काली पूजा में, बेचारा छोटा सा कितना आदमी होगा अंदर में? ये बोल नहीं सकता, हम भी उमरंगसू से आने वाला है, लेकिन आपका जमाई अंदर में है। अंदर में है जी। और सुबह में ये घटना हुआ, तो आज अभी तक तो कुछ पानी उनी का भी तो बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए पानी से नहीं उठा रहा है वो लोग? अभी तक देखिए मशीन उशीन सब सारा बंद है, तो हमें तो पानी नहीं उठा रहा है। नहीं, देखिए वो इंजन सब बंद है, अभी ले रहा है, उन लोग कहाँ से क्या क्या करेगा। आप लोग क्या बोला मालिक से? बात हुआ? मालिक उलिक किसी को मालूम नहीं, हम आके जो देखा है वो हमें देखने के बाद में वही है, मेरा एक आदमी